اقربا کو پیش کرتے ہیں قبول فرما، بالخصوص صاحب خانہ کے مرحومین کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل اس محفل کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما، جو کچھ پڑھا جائے گا اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کھانے پینے کا انتظام ہوگا، دعا ذکر صلاۃ و سلام جو بھی نیک اعمال کیے جائیں گے ان سب کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس شادی کو خانہ آبادی فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ بالخصوص آج اسپیشل دعا کے لیے کہا گیا کہ شفا رحمتی جمن کہ انشاءاللہ 22 ans l'anniversaire bientôt انشاءاللہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی donne les longues la vie avec bonne santé, avec bonne action، آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا، رئیسہ کے پاپا کا نام کیا کما پہ؟ احمد جمن۔ الحمدللہ الزوجی محفل مولود نو پیاسیزے دا ویل لندرا ویل سے اپر ویل نا نورانی بھائی، لوور ویل، یہ میں تو لیتا ہوں کنفیوژن ہو جاتا ہے، تو لوور ویل پریکت قدیمی مسجد الحمدللہ نو پیاسیزے قدیمی مسجد سو امام و خطیب اسی الحمدللہ لی پریزان پومینو محفل شادی خانہ آبادی لائجی نو چیفیا محفل کو تے گوسوں الزوجی مو پیفیا محفل کو تے چیفی دلنگ رئیسہ فردوس، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی وسیم بلال اور رئیسہ فردوس ان کی جوڑی اللہ سلامت رکھے، انہیں آپس میں محبتیں عطا فرمائے، ایک دوسرے کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مل کر محبت سے درود پاک سے ہم شروع کرتے ہیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آئیے اللہ کا ذکر، آئیے اللہ کا ذکر، آئیے اللہ کا ذکر، آئیے اللہ کا ذکر۔ اللہ 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 لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، اللہ 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 کہو اللہ 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 جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگ و بوئے گل میں وہ، جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگ و بوئے گل میں وہ، افغان بلبل میں وہ نغمات قلقل میں وہ، اللہ 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 یا رحمان اللہ 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 یا منان اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ واحد و یکتا ہے، بے شک بے شک ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ میں اکثر یہاں پر کچھ ایکسپلین کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ کبھی دیکھتے ہوں گے علماء اہل سنت کو بھی کہ جب اللہ کی اس میں جلالت اللہ لیا جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو عموماً اس طرح انگلی اٹھائی جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے۔ تو بعض لوگ کیا مطلب نکالتے ہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں، ہم اللہ عز و جل کو کسی سمت میں تو بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ اوپر ہے، اللہ نیچے ہے، اللہ چاروں طرف ہے، اللہ ہر جگہ ہے، نوئے پا گئی دو جیا اینا جمون جاوئی اللہ لی پاوتو نو گد پاوتو کسان لا فین جاو لی پاوتو اللہ سو ذات لی دان لا مکان ایلی سٹل دا لا مکان پس کسی موامو پہ جیا کہ اللہ لی پاوتو میں کہاں پاوتو پچی ایگزستے کت لی چیتے Pas che cena en lea ki le monde paci existe. Dunia lain paci existe. Allah fin crée après. Sittati ayyamin Allah Azza wa Jal fin crée ça le monde là dans 6 jours. Coran peut montrer nous. Donc quand Allah Azza wa Jal paci encore crée ça le monde là. Côte li ci était, il y a encore là-bas même. La makan. No place. Nous pas gain droit fixé qu'il y en bas, li là-haut, li partout. Non, il n'y a pas gain droit dire. Parce que ça c'est pas musulman so aqida, c'est kuffar so aqida, kafir so aqida qui bon Dieu les rentre dans quelque chose. ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ خدا اس میں گھس گیا، خدا اس میں حلول کر گیا، خدا اس میں چلا گیا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ تو جب ایسا کہا جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ ہمیں یہی حسن ظن رکھنا ہے، خاص طور پر علماء سے اور اہل علم حضرات سے ہمیں حسن ظن یہ رکھنا ہے کہ یہ اوپر کی بات نہیں کر رہے، یہ ایک کی بات کر رہے ہیں۔ پجا ان اللہ واحد و یکتا ہے کامو اسی من لیا سا کپلے مجھے اللہ واحد و یکتا ہے منفیسا پہلا من ماضی نے مجھے مکلے پلیتو مکلے علی توشوں دیوا موا اسی اوبیاں سیکی پہ گیتے زد پہنسے لی پجا اللہ لی لاؤ نو لوائیں دیلا پنو عقیدہ الوس جب ایسے انگلی اٹھاتے ہیں علماء تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت اس کے ایک ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ اب اس شعر کو میرے ساتھ مل کر پڑھے بھی اور سنے بھی۔ اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ اللہ 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 یا رحمان اللہ 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 یا سبحان اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، سب کہیں آمین۔ مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے
کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 یا رحمان اللہ 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 جل جلالہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یار یہ سب کمنٹ کر رہے ہیں کنیکشن میں ٹھیک ہو جائے گا یا ہوگا کیونکہ وہ کنٹینیوٹی ہے نا بیان میں آج تو وہ پھر فالوورز ویٹ کر رہے ہیں بیچارے کنیکشن کا پرابلم آ رہا ہے. اگر نہ ہو تو پریزم سے نکل جائیے گا نارمل لائف کر دیجیے گا. درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. چلیں درود پاک محبت سے پڑھیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں یہ شادی کی گھر ہے یہ شادی کا گھر ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے گا تو اس شادی میں بڑی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ. اور یہ درود شریف بھی بڑا خوبصورت درود شریف اور بڑا مقبول بارگاہ درود شریف ہے. یہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. این بزرگ فین زوین سیدنا خضر علیہ السلام. وہ کون ہے خضر علیہ السلام؟ لیپون کو گت لامو لیون کو ویوان حضرت خضر علیہ السلام. این بزرگ رحمت اللہ علیہ فین زوین لی فین جمان لی غاکوں اسکی اندیزا گئے لوکاجوں اسستے دا مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لفنجا وی یا غاکونت موا quelque chose depuis da majlis Rasulullah qui ouf entende avec vous oreilles لفنجا منتende Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam finjia selvi qui lia sallallahu ala Muhammad pour ouvrir 70 la porte rahmat lo sa personne là subhanallah. N fois ou lia ou pe gagner sa qualité sawab la assez quand plusieurs fois ou lia sawab to milega inshallah. جو رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی وہ انشاءاللہ دولہا دلہن کا مقدر بنیں گی انشاءاللہ. تو کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے شہد سے بھی میٹھا بولیں سبحان اللہ. ہے شہد سے بھی میٹھا کیا سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب مہکا مہکا کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ارے پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی پیاری دعا، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچیں بادل بادل گھرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، بادل گھرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا اللہ سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ، تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ، سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل ہمارے اس درود پاک کو قبول فرمائے۔ آئیے اس پیارے سے کلام میں شامل ہو جائیں، بڑا پیارا کلام ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے۔ تو میں چاہوں گا کوئی زبان خاموش نہ رہے، میرے ساتھ مل کر اس کلام میں شامل ہوں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ کون
سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آسمان سے پیغام ہے نور کیوں نازل، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ کہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لبے زمین کو لبے آسمان نے کیوں چوما، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، مکی مرحبا مدنی مرحبا، آقا مرحبا مولا مرحبا۔ یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ وہ آئے جن کے آنے کی خبر تھی مدت سے، وہ آئے جن کے آنے کی خبر تھی مدت سے، دعا خلیل کی عیسیٰ کی جو بشارت تھے، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، مکی مرحبا بدنی مرحبا، آقا مرحبا مولا مرحبا۔ یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا کی مرحبا مدنی مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے،
اتنے رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں. یہ شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. سنو گے لالا زبان کریم سے نوری سنو گے لالا زبان کریم سے نوری یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا بولو مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ایک دو شعر اس کلام کے پیش کرتے ہیں. یہ خوشی کا موقع ہے اور جشن ولادت بھی خوشی کا موقع ہے. تو یہ دو خوشی کے موقع جمع ہیں. شادی بھی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل بھی ہے, مولود بھی ہے, شادی بھی ہے. تو آئیے اس کلام میں میرے ساتھ مل کر شامل ہو جائیں. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ یہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. سرکار تشریف لانے لگے بولو سبحان اللہ. حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے. دیکھو 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 خوشی کون منا رہا ہے؟ حور غلمان جنتی خوشی مناتے ہیں جبکہ سرکار تشریف لانے لگے. حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی. مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی. اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے. اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے. دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ رسول حق اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا
رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، پر بے پر جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول، بی بی آمنہ کے پھول، جشن آمد رسول، بی بی آمنہ کے پھول، جشن آمد رسول، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، سب کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جب چمکا ذرہ ذرہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، سب کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبوفے اولیاء درود پاک اولیاء علی آپ قموا، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ اللہ پاک سو دنگ نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سو پاغ المبارک سیلوی کی پو آوائی جس فا درود پاک لو موا اللہ عز و جل پو آوائی سو رحمت لو سا پیسن اللہ سبحان اللہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ. بان شیافغیا السیاون اسلام الحمدللہ کما وکما اسمم وفنجیہ کی نو پیاسیزے دا ان محفل کی محفل شادی محفل مایاز امو پیاسیزے دا لکاز کو تے چفی انشاءاللہ عز و جل bien تو سامجی انشاءاللہ سامجی زد پہ الفیہ نکاح دلن سے رئیسہ فردوس دولہ سے بلال وسیم ندمان دعا وک اللہ عز و جل کہ اللہ تعالیٰ مد برکت دا سا نوو کپل اللہ عز و جل دن زد توفیق کی زد کپاو ویو زد لاوی دبق شریعت دبق اسلام دبق سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الوس لوسا l'occasion la même hier coïncidence qui muci da en mahfil qui ci mahfil shadi et ça aussi ci côté chifi. Alors muci commence un topic qui ban bon advice ban bon nasihat en chifi li bizan gagner avant li moyer et surtout léa qui li pe moyer muci cause en chigit lola muci réciter amin zis de nasihat moina jis devant moi muci réciter zis de terminé hier mais aujourd'hui inchallah mu continuer là même qui spécialement message là c'est pour Dulin Raïsa Firdaus mais généralement tout ce qui peut écouter moi message là pour autres et seulement rappelle bien que moi juste un naqil qui veut dire c'est lui qui peut faire naql c'est-à-dire hadith là devant moi riwayat là devant moi nasihat là devant moi moi peux lire c'est pas que de mon côté qui me peut ajoute quelque chose jab qari sahab li cause tout le temps li khas la tête madame li khas li cause le juste le madame li pas cause le monsieur non c'est loin de là souvent moi habitué dire que comme assise dans la case dulha comme côté garçon alors là mon cause spécialement côté garçon qui lui besoin faire comment lui besoin agir avec son madame comment lui besoin vivre la vie qui lui besoin faire mais still azoji spécialement pour chifi parce qu'il m'a pas assise dans la case chifi mais généralement inchallah moi pour ça passe quelques bons messages pour ban miché aussi qui dulha aussi capable de gagner ce bon message mais en même temps nous ban miché ce qui nous peut écouter nous aussi en prendre quelque chose depuis dans sa ban riwayat là. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. من نصیحت کی مچی کموسے سے زس دے کی مچی غیسی جیا یہ مغی پونسا دیلا مختصراً شارٹ لیلا موال دلاوان لیچی جیا پریمیز affaire c'est un les bons qui aussi vous connaissent que c'est pas un nasihat c'est n'importe quoi n'importe qui s'en là c'est un tabi'i buzurg tabi'i veut dire c'est lui qui fait gain sohbat ban sahaba un tabi'i buzurg so chifi quand il finalement y alors so madame c'est-à-dire un tabi'i madame rahmatullahi alayha li fin faire sa nasihat là à so chifi لیجیے بیٹا تو besoin faire ça تو besoin faire ça un tabi'i so nasihat alhamdulillah li ena beaucoup madani phool là-dedans ena beaucoup quelque chose qui nous besoin en prendre premier nasihat c'est que li chia quand tu restes avec ton monsieur tu restes avec qanaat qui veut dire qui c'est qui ton monsieur ena tu content là-dedans même c'est qui Allah fin donne toi c'est qui Allah fin donne ton monsieur to razi là-dedans même to pas vin trop demanding plus qui besoin moi besoin ça monsieur pas capable faire ça monsieur pas capable afford ou peut faire demande moi besoin ça non normalement une madame dans quelques jours quand il restait ensemble avec son monsieur il finit connaît qui mon monsieur qui statut mais monsieur qui capacité l'argent, qui capacité du bien, qui capacité l'IENA. Normalement, il finit connaît. Alors, il reste dans sa limite là. Il pas al dépasse limite, ça appelle qanaat. Que c'est que Allah fait donne moi, mon razi là non. Mon pas là pour plaigner. Qui fait
un tel so monsieur il donne lui ça, toi tu pardonne-moi, un tel so monsieur fin donne ça cadeau là, toi tu pardonne-moi. Non, jamais pas comparer devant ou monsieur avec ou ban camarade ou avec les autres dimoun so monsieur ça li coupe mohabbat entre monsieur et madame, li diminuer mohabbat dans une mauvaise vitesse, les diminuer mohabbat entre monsieur et madame, jour qui commence compare ou monsieur avec les autres monsieur, ou dire un tel lui fait ça, toi tu pas faire ça, un tel lui donne ça, toi tu pas faire ça. Non, faire qanaat c'est qui Allah azza wa jal fin donne ou, ça monsieur qui Allah fin donne ou, faire shukr, essayer vivre là-dedans même. Première affaire c'est qanaat. Deuxième affaire qu'il dit qui quand il cause avec toi, quand ton monsieur converser avec toi, tu as besoin d'écouter avec attention. Donne valeur sa parole, donne valeur, donne-lui le temps. Alors hier aussi, moi, tu passes un petit là qui est toujours monsieur aussi pareil. Monsieur aussi pareil, qui quand madame cause avec vous, ou aussi vous donne-lui sur l'importance. Il n'est pas besoin comme ça, qui quand madame peut cause avec vous, après quand demi-temps, il finit causer, après il demande, dis-moi qui m'ont dit, de là où je m'en quitte, on dit, moi pas entendre, moi le portable, moi tu peux get ça, moi tu peux get football, moi tu peux faire ça. Non, ça, comment on peut dire, give and take. Tous les deux côtés, et dans ça, tape de la même façon. Il y a aussi, moi tu dis ça. Alors, tous les deux côtés, si pour ça, Inch'Allah, il peut créer une autre qualité, l'amitié dans la case là. Qui, comme Michel causé, madame là, écoute-lui avec attention, lui quitte tout. Comme madame causé, Michel là, écoute-lui avec attention, lui écoute tout. Lui donne-lui son respect, lui donne-lui son attention. Inch'Allah, ça la case là, personne n'est pas capable, casse-lui. Parce que vous connaissez souvent qui est arrivé. Et enfin, nous pas prendre compte ça bonne affaire là, ça ban normalement ban petit quelque chose ça. Si guette bien ban petit quelque chose ça. Nous pas prendre compte ça bonne affaire là. Après quand voyage là prêt pour casser et il a la guerre dans la case, et il a problème dans la case, quelqu'un un travail moi ça. Ça quelqu'un on connaît la famille Zalou, connaît comment était aujourd'hui, quelqu'un un fini travail moi. Non bah mon frère, mon sœur ou même un travail où ça. Ou pas connaître comment on peut vivre, ou pas connaître comment bien vivre avec monsieur. Alors, si ou tu es capable de rester dans cette situation-là, alors ça c'est un petit tips qui, alhamdulillah, font nasihat qui devant moi, qui me permettent devant vous. Alors, quand monsieur cause avec vous, ou donne-lui l'attention bien, ou écoute-lui avec attention, et s'il peut donner vous un load, Moban, c'est en islam, écoute-moi bien. Si monsieur peut donner ou un load qu'il n'est pas contre Sharia, s'il est contre Sharia, ou pas gagner droit à suivre lui. Mais s'il peut donner un load qu'il est dans le cadre Sharia, alors il va djiblo qui a besoin de suivre sa load là. Il va djiblo qui a besoin de faire ta'at. Au contraire, capable ou pour étonner par tant ça. Vous connaissez maman, papa. Qui qualité hukuk est là dans le Coran, combien Allah Azza wa Jal fait une cause droit papa, droit maman, combien Allah Azza wa Jal fait une cause ça dans le Coran, nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fait une cause ça dans le hadith, droit parent, droit maman papa. Mais seulement guette Allah son travail quand un petit fille est marié, il finit al dans son monsieur sur la case. Allahu Akbar, monsieur sur ban droit, il dépasse son papa son droit. Il dépasse son maman son droit. Astel, il n'a plus beaucoup de droit pour son monsieur quand il y a dans la case. Allahu Akbar. C'est Allah sur la loi ça, Allah sur machiat ça, Allah sur qanoun ça. Et il a bien fait là-dedans. Parce que maman, papa, il a son droit tant qu'il peut rester dans la case. Astel, il peut rester avec son monsieur. Allahu Akbar. Une fois, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, un sahabi Rasul, il fin sorti final da bataille. Il fin dire à madame avant aller, mon palais te sorti depuis dans la case, reste dans la case, mon palais te sorti. Il fin dire ça, il fin fini aller. Après un peu jour, son papa fin malade. Son papa fin malade. Allahu Akbar. Il fin patina potable. Pachi na téléphone qui lui envoie un message, Michel lui demandait où tu diamant pas sorti, mais papa malade, qui m'a fait? Pachi na ça va un système message là.
Allos kili fin fea li final da barga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah mo mishe fin jamwa pasochi li fin ovai mesaz a Rasulullah ki ya Rasulullah mo mishe fin jamwa pasochi meselma mo papa malad ki mo bizan fea. Allahu Akbar. Quand li fin envoie sa message là da barga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu aqa sallallahu alaihi wasallam fin fi ali répond fin envoie message là je ali si to michie fin dia rester dans la case obéir to michie reste dans la case pasochi papa malade après des jours fin regain nouvelle papa malade grave là qui peut faire réenvoie message ya Rasulullah papa malade grave asté. Et vous connaissez Chifi comment content papa. Nous deux nous connaissons. Chifi so attachement en l'autre avec papa. Chifi comment li content papa. Alors li envie à rendre visite so papa. Li réenvoie message ya Rasulullah moi envie aller. Nous aqa sallallahu alayhi wa sallam finja si to obéir to michie et na to bhalai là-dedans. To bien fait là-dedans même. Allahu Akbar. Pourtant nous aqa sallallahu alayhi wa sallam li mukhtar kul. Si nous aqa sallallahu alayhi wa sallam chibu envie, li chibu capable de lui permission. Oui, moi, je peux donner ta permission à aller. Mais nous, Aqa sallallahu alayhi wa sallam, pas donne sa permission. Au contraire, en l'autre waqia vinda mo la tête mo diaou, en fois nous, Aqa sallallahu alayhi wa sallam, 3 jours fin gagné. Bibi Fatima radiyallahu anha fin moye avec Maula Ali. 3 jours. Nous, Aqa sallallahu alayhi wa sallam, fin vini. Pourtant, à l'époque là, la case, pas trop loin. Ou comprend Mujaou facilement qui Azoji sa Masjid Nabawi qui nous rentrait là, entier Masjid Nabawi maintenant, qui c'est qui était nous rentrer par la porte, Sahan, Grand Masjid, entier Masjid Nabawi qui existait à Azoji, entier Medina de l'époque Rasulullah qui s'agrandait là. C'est-à-dire dans la case si près, les parties belles city, une belle city qui loin besoin voyager, entier Medina qui s'agrandait là. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur la case lila, Bibi Aïcha sur Hujra, Bibi Fatima radiyallahu ta'ala anha peut rester là-bas, pas trop loin. Nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin sochi depuis sur la case, 3 jours voyage fin gagné. Nous Aqa fin vinda barga. Nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin vinda la case mubarak. Bibi Fatima radiyallahu ta'ala anha, elle dit Fatima, moi envie de venir avec moi dans la case, nous à la case. Et nous, Aqa sallallahu alayhi wa sallam, par esprit, il peut tester, il peut checker, il peut tester ce chifi, subhanallah, Nabi ce chifi. Nous, Aqa sallallahu alayhi wa sallam, peut tester. Fatima, nous allons la case côté moi. Nous, Aqa peut envie de guetter, qui lui répond. Qui Fatima dit, tout de suite, il paraît, nous allons, mon papa, ça, Nabi, ça, Lili peut dire, nous allons. Non, get réponse Bibi Fatima, get Nabi so chifi. Bibi Fatima radiyallahu ta'ala anha pe répondre ya Rasulallah Ali pala, me connais ou même mon papa, me connais ou même nous Nabi, seulement ya Rasulallah, ou même fin montrer moi, ou même fin montrer nous ça adab là qui sans permission miché pas sorti depuis dans la case. Ya Rasulallah, Ali prêt pour rentrer. Comment Ali vini? L'Allah me demande li permission moi aller. Allahu Akbar. Nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam sur l'homme commence couler. Nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin assisé, fin atan Maula Ali radiyallahu ta'ala an. Après appel le temps, Maula Ali radiyallahu an fin rentre dans la case. Bibi Fatima radiyallahu ta'ala anha fin jia. Nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin vini. Maula Ali fin extra content. Ya Rasulallah, कैसे आना हुआ? Comment on fin vini? Nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin jia Ali. Muchi vin prend Fatima. Mais Fatima fin jia moi sans ton permission li pas pour aller. Alors ça même qui me peut attendre. Si toi te donne permission, me prend Fatima moi al la case. Maula Ali fin commence pleurer. Ya Rasulallah, moi me la vie sacrifier le ou ya Rasulallah. Ou tu fais ça, moi aussi pour où, tout pour où, ya Rasulallah, qui fait un fin attendre, qui fait un pan fin prendre li ou fin aller. Nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin dire non, ça c'est ce tarbiyat ça, qui quand toi tu peux donner permission parce que toi tu son miché, là moi papa, là moi pour gagner doit prendre pour aller. Allahu Akbar. Ça nous Aqa peut montrer. Mo pe redire nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam pas chizis papa pour Bibi Fatima, lichi Nabi aussi. Quand Nabi donne l'autre, pas capable de refuser ça. Mais nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam pas donne l'autre.
نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فین تستلی گیت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سو تربیت اسی لی پان کیتسو لکاز tant qu'ils sont michés pan don li permission moban c'est en islam et na beaucoup leçons là-dedans pour vous azoji pour nous n'importe qui chi oui anchi non anchi quelque chose anchi khatpat anchi bis ramasse bagage fini al côté papa anchi affaire anchi problème pas même demande miché pas même demande permission miché fini pas tous affaires aller et une fois papa aussi li al jouer mauvais rôle là-dedans une fois qu'il rentre dans la case, il dit non allez to parle pour moi, non allez retournez, me parlez to reste là. Allahu Akbar. Parents, maman, papa, tant qu'ils capable, je bizarre rentre à la case là. Mon père dit à get ça, mon père dit et na fois na dimoun quand la moitié causé ou bien t'as un petit clip je commence faire comment que non ben petit fille là peut pas se miser, peut gain battre, peut gain blé partout, peut les os peut casser ou peut déjà rester avec lui même. Nous pas peut cause saban kala bhai, nous pas peut cause saban cas extrême là, nous pas souhaiter et na comme ça da quitte la case, mais seulement nous peut déjà ban petit quelque chose et na fois un petit jagla, un petit discussion, petit fille là pack bagage li aller, papa vini li prend li aller, maman papa vini prend aller, ça qui nous peut dire li pas bon, d'après chariat li pas bon, tant qu'il monsieur pas donne permission, madame pas gain droit quitte sur la case. Alors là, petit fille là sa nasihat c'est qui devant moi là, comment les fin dire que quand on monsieur causé to besoin donne li l'attention. Astea troisième nasihat. Dès mon fini dire troisième avec quatrième. Subhanallah, une jolie nasihat li dia to bizin prend compte to michier so néné avec to michier so ligier. Qui li peut dire par ça? C'est-à-dire to michier li néné qui veut dire qu'il n'a pas senti un mauvais quelque chose depuis dato l'école. C'est-à-dire to bizin garde toi propre. To bizin prend compte to michier so néné. Un tabi'i peut faire sa nasihat là pour ce fille quand il peut almoyer. To bizin prend compte to michier son néné. C'est-à-dire tout le temps, to bizin est na propreté. To bizin est na roussallo toi, to bizin est na vuzu ou bien n'importe qui façon, qui to bizin garde toi propre. Au moins, to mettre un petit parfum, une affaire. Rappelle bien que pour madame sur la loi, pour parfum, les un petit peu différent. Parce que Michel, les gagne droit mettre un parfum, c'est qui sentit fort. Comment il passait, tout le monde sentit ce parfum là. Pour Michel, il gagne droit. Mais pour madame, non. Pour madame, sa qualité parfum qu'il mettait, surtout quand il sortit, il mettait qui, comme quand il passait, du monde virait, guettait, waouh, qui parfum ça? Non. Au contraire, dans Rivayat, dans Hadith, fin dire sa qualité madame là, ma'azallah, fin dire qu'il est comment? Zania. Allahu Akbar. Mauvais madame. Comme une mauvaise madame qui met parfum faux sorti le chemin, qui michier na mahram senti sa parfum là, il virait, il guettait, alors sa qualité madame là, fin dia yesi hai वैसी है hadith fin dia ça, qui sa madame là, li kuma zania. Alors ban islami behen bizarre prend compte l'eau là. Ban islami behen, qui doit mettre parfum. Au contraire, vous besoin mettre parfum. Là dans même peut dire, tu besoin prendre compte ton michier son néné, li besoin seulement dans la case. 10 pour son michier. Mais dommage, malheureusement, nous, sociétés, quand nous guettons, nous trouvons situation le contraire. Quand on est dans la case, parfum, pénant. Et comment il est là pour sortir, comment Michel finit, nous allons pour le bagatelle, nous allons pour le tribeca, nous allons pour la croisette, nous allons pour le moyage, nous le shopping, tout qualité, parfum partout, astel, il peut sortir. Allahu Akbar. Pour Michel, c'est qui est supposé mettre parfum, pan servi, pan mettez devant Michier, li restait, même les robes tessam, pas qu'on pas une dressée, pan dressé, cheveux, peigné, pan peigné, baigné, pan baigné, mais comment il a pour sortir, asté peut habiller, comment dire, li même li dolin, Allahu Akbar. Donc rappelle bien que nous, islam, nous din, pan fin encourage ça, nous din fin encourage madame pour faire make-up. Rappelle bien, mon père dit, nous din fin encourage madame, qu'il est besoin make-up, li besoin faire make-up. Make-up est juste, li banao singhar, zinat, li besoin faire ça. Li besoin faire ça, man habillement là. Seulement, zis pour son michier. Azoji, vous connaissez, ban madame qui se dit, non, mais pour michier, qui s'en l'a fait pour michier? Normal, il faut des mots sortis qui ne pas habiller, non? Dans la case, je reste habillé, moi? Non, pas peut dire où ça, qui 24 le 24 ou le reste habillé, mais ce qui peut dire que quand au michier peut rentrer dans la maison, une journée se fatigue.
quand l'insoti travaille, astea ou connaît li rentre dans la maison 5 heures tantôt, alors au moins une 4 heures, ou fini à la salle de bain, ou fini baigner, changer, mettre un bon linge, mettre un petit parfum, mettre, d'arriver fin mentionné, tout ça là make-up finja, c'est-à-dire surma, banao, singhar, tout ça là finja, ban halal, ban make-up qui halal, ou fait ça pour micher. Léla ou akayeli, quand Lili peut rentrer dans la maison, quand Lili peut rentrer dans la case, il trouve où un petit l'habillement, pas dire habillé comme un doulin même, mais un petit l'habillement, un bon linge, un petit make-up, un petit la poudre, bonnes affaires, ça li bizarre na, vous connaissez, on peut redire ban quelque chose assez petit, ban petit quelque chose, seulement une autre qualité attachement, monsieur madame pour gagner, quand vous pour faire ça ban amal là. Surtout madame quand il fait ça, il réussit faire ça, il sait faire ça, Inch'Allah Azzawajal, ou pour trouver et n'a sur l'effet là-dedans. Michel il pour trouver un côté. Là il finit qui prend compte de Michel son néné avec son ligier. Ligier qui lui peut redire même affaire qui quand il trouve toi, sur les qui est content, qui est mon choisir une bonne affaire. Oui, my good choice. Pas comme ça qui quand il vire il guette il dit écoute mon al taper qui mon al faire li al chagrin li al faire ça il dit qui mon al faire mon mauvais choix non au contraire une riwayat muchi pe liya taala ala da salif la même fin ena sallu ala al habib sallallahu ta'ala ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam salatan wa salaman alayka ya sayyidi ya rasul allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam subhanallah wala nu aqa sallallahu alayhi wa sallam so hadith da ibn majah nu aqa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam finjia paumi ban qualité de ban madame de jannat c'est-à-dire jannati औरतों की खूबियों में से एक खूबी pan madame qui pour rentrer dans jannat bizarre na kit ban qualité dans autres qui zut pour rentrer dans jannat bizarre na kit ban qualité alors nous aqa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pe jia paumi ban qualité ban jannati madame ban nek biwi paumi ban qualité qui est une qualité nous aqa sallallahu alayhi wa sallam finjia in nazara ilayha sarrathu qui quand son michier trouve lui son michier so leke a content subhanallah c'est comment capable arrive ça si madame là n'est pas habillée madame là sur l'écho peut sentir madame sur l'écho peut sentir puis il pas habillé il pas prendre compte Michel a vini il pas même levé pour aller ouvrir la porte il dit aux enfants là aller ouvrir lui ou bien l'autre dit mon ouvrir lui encore sur portable lui encore sur lit Michel a peut rentrer dans la chambre tu pas connaître mon fini vini ah tu vini allez OK salam alaikum wa alaikum salam ah tu bois du thé tu manger tout ça là c'est une formalité il pas pour ena l'amour là-dedans il pas pour ena mohabbat là-dedans li bizarre vous connaissez mon père dire une fois madame nous shariat pe encourage ça hein madame bizarre fait zès devant monsieur exactement mon père dire madame nous shariat pe encourage ça madame bizarre fait zès devant son monsieur ça qui shariat pe li bizarre fait zès monsieur là li pour attirer par sa zès là même li ça ban petit quelque chose c'est qui mon peut dire li pour attirer inch'Allah azawajal si madame li comme ça li peut prendre compte sa ban affaire li peut faire ça Michel là sur ligier li pas pour aller l'autre madame parce qu'il connaît à aujourd'hui société comment était madame aussi travaille Michel aussi peut travailler dans bureau toute qualité madame li besoin d'un bureau 8 heures 8 heures jusqu'à 5 heures et na ban madame peut mettre toute qualité jirouz toute qualité make-up toute qualité haram peut mettre parfum peut venir peut paraître joli peut faire tout ça là en journée l'inget tout ça là li en journée comme dit causé en journée l'inget ça ban là li qui bien habillé bien chic bien paré tout à ce quand il peut rentrer dans la case il trouvait comment dire une bombe éclater sur la tête cheveux la fané comme ça robe descend aussi sale l'écho aussi peut sentir pis les pas même baigner pas même mettre parfum ben allez dire moi ou même comment ça Michel là il est capable attirer par sa madame là comment ou les oui si li en khauf khuda wala li ena Allah so dar li ena taqwa li ena qui non li pas pour al haram inshallah li pour faire sabar li pas pour al haram mais seulement si li en jimun qui pena khauf khuda définitivement li pour tomber haram parce que dehors li peut gagner biryani ou peut mettre bouillon devant lui exactement li comme ça
allos bizin con don li biryani se ki mo pe rogia como a shariat fingia madame bizin con feasozes ma devant son michier madame bizin tout ça là c'est qui mo pe dia sa ban nasihat là parmi là-dedans c'est ça même ça qui troisième avec quatrième qui les bizin prend compte michier son néné avec son ligier, c'est-à-dire les bizin restent sentis bons et les bizin habillés comme Michel a trouve les gagner une autre qualité contentement. Donc ça c'est troisième, quatrième assez nous allo cinquième avec sixième parce qu'il des nasihat ensemble ça allo nous allo cinquième sixième ligia motifi tabi'i Tabi Buzurg Rahmatullah alayha li pédia avec ce chifi mochifi tout le temps prend compte to michier so lait à manger to connaît qui lait ali habitué manger qui lait ali habitué déjeuner qui lait à petit déjeuner qui lait à dîner to connaît to pour finir connaît alors prend compte to michier so ban lait à manger et prend compte so aram so soukoun ce repos, quand il besoin repos, quand il besoin aram, quand il besoin soukoun, parce qu'il y a pas besoin prendre compte, parce que quand un michier lit dans faim et il pas payer son manger, Shaitan travaille li, Shaitan met tout qualité waswasa avec lui, l'aime Shaitan, parce que vous connaissez l'autre là aussi, li un jimoun non, michier aussi un jimoun, Shaitan avec lui aussi. Mais lui peut gagner faim, oui, d'accord, on peut réagir. Miché aussi besoin qu'on fait savoir. Miché pas capable qui, quand manger pas vini, c'était un motidia pas vini, acheter il commence lève la main, il commence zourer, marzallah, il commence, non, ça, comment on peut dire, on ne peut pas cause Miché là, aujourd'hui. Mais, Miché aussi besoin qu'on joue ce rôle, il besoin qu'on fait savoir, il besoin comprendre madame là. Capable, madame là, vraiment, mais il y a une raison qu'il n'est pas capable de préparer manger. Ça, tout ça là existait ça. Tape de la même façon, on pourrait dire. Tape de la même façon. Mais still, là, nous peut cause avec des filles qui pas trop paraissent. Qui t'ont le portable, t'ont le social media, t'ont le TikTok, t'ont perdre le temps. Après, t'as pas prendre compte, t'as Michel sur les à manger, une vini, une allait tout. Michel là, il reste à attendre même. Il demandait aussi, t'as pas prendre compte. Mais définitivement, ça bonne affaire là pour faire distance. Ça bonne affaire là, il peut faire une mauvaise distance entre Michel et madame. Alors là, il peut faire un nasihat qui s'adhère quelque chose là. Un qui prend compte sur les à manger, tu as besoin qu'on donne lui à manger et aram au soukoun, parce que si tu pas donne lui aram soukoun, tu pas donne lui manger comme a besoin, alors il y a une possibilité qu'il commence à garder distance avec toi. Et jour qu'il commence à garder distance avec toi, il peut être bien difficile pour toi, mon fille, qui est capable de réattirer vers toi. Au commencement, il y a une bonne occasion dans la même madame. Au commencement, une bonne occasion. Et si commencement, pas capable de faire ça aussi, si madame peut attendre moi, c'est qu'il finit 2 bananes, 4 bananes, 5 bananes, 6 bananes, 10 bananes, finit moyer, alors jamais pas trop tard. Jamais pas trop tard. À ce là commence à faire amal, saban nasihat là, Inch'Allah Azza wa Jal, on peut trouver sur l'effet positif de la case, Inch'Allah. तो हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इस्लामी बहनों को अल्लाह ताला इन नसीहतों पर अमल की सआदत अता फरमाए. इन सेतन बन नसीहत फिन रिश्ते इंशाअल्लाह demain aussi comme on dit moi une autre महफिल मोयाज même Tifi même, côté la case Tifi même demain, donc Inch'Allah. Qui l'endroit ça? Rosil. Demain, Inch'Allah, depuis Rosil, moi pour live. Alors ça, Inch'Allah, là, moi pour continuer, ça ban nasihat là, moi pour terminer ce topic là demain. आज जो कुछ message spécially pour Raïsa, फिरदौस बन मैसाज फिन पासे अल्लाह ताला हमारी रईसा को भी अमल की तौफीक अता फरमाए और जितनी इस्लामी बहनें सुन रही हैं इन सब को अमल की तौफीक अता फरमाए. दाइए ले हम बुगे जैसा पागुल्ला कि पाप फौली नेगाचिव पाप फौली कुमसा की हुई उन विनी उन खाजिस मदाम लाइम भी जाए फे मदाम लाइम फे तू मिशे पाफे नो ये मिशे नो मिशे aussi na so ban droit michê aussi na pour faire ça ban quelque chose là mais ça souvent nous habitudia quand nous al côté garçon mais azoji mo pe assez ko tifi akosa mundia et comment mo habitudia mo pour rédia dans yelea qui pas écouter parce que vous connaissez pas envie d'avoir un problème qui casse nous la case madame li allo Google li allo internet li al search ban hadith qui michê besoin faire avec lui c'est-à-dire qui ban droit li michê besoin donner madame li al search ça li
Misce li al search ki madam bizan fea puli. Asta misce pe avui madam pe avui misce, to aussi to bizan fea sa to aussi to bizan fea sa. Mais au lieu qui problème la résoudre, li vinen plus la guerre li. To aussi to pas donner. To moi abici ja pas faire ça et là. Madame li al search lo ban hadith li na pour apprendre, li na pour rechercher, li al search ban hadith qui madame bizan fea pour son misce. Et li commence faire pour Allah so reza. Li commence faire pour contentement Allah Azza wa Jal qui m'ont peut faire pour Allah so reza. Si mon miché dit donne-moi so merci li jama thank you li vin vers moi li vini li pas vini mo pas casse la tête une fois mon Rab razi avec moi mo pour faire moi mo pour jusqu'à dernière respiration mo pour faire khidmat pour mon miché. Si madame continue à faire ça inshallah Azza wa Jal miché pour vin vers lui et si li pan vin vers lui aussi bhai jannat to आपके लिए हो गई ना इंशाअल्लाह. Miché aussi pareil. Miché au lieu qu'il y a le search, madame qui besoin faire, il y a le search, comment Miché besoin agir avec son madame, et il commence à faire ça, amal saban hadith là, Inch'Allah Azza wa Jal, ça quelque chose là pour augmenter muhabbat entre Miché et madame. Allah Ta'ala mujhe aapko hum sabko amal karne ki tawfiq ata farmaye. Amin bijahin nabiyil amin wa ma alayna illa al balagul mubin. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل. ہم ایصال ثواب ویسے تو ہو چکا ہے شروع میں, پھر مختصر کریں گے, پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, غلطی کو تاہی اپنی رحمت سے معاف فرما. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ تمام انبیاء کرام, صحابہ کرام, ازواج مطہرات, شہداء کرام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء عظام کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. یا اللہ عز و جل اس کا ثواب تمام مرحومین مرحومات, تمام مسلمین والمسلمات حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک ان سب کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. پیارے آقا کی شفاعت عطا فرما. جنت میں پیارے محبوب کا پڑوس عطا فرما. ہم تمام کی دلی جائز حاجات پوری فرما. خصوصی دعا فرمائیں شفا رحمتی جمن کہ یا اللہ عز و جل اس کی ویندیزیم لانی ویسے بھی ہے, یا اللہ عز و جل اس کو لنگ لاوی ایک بن سونتے عطا فرما. یا اللہ عز و جل وہ بھی اپنی نئی زندگی شروع کرے. یا اللہ عز و جل اس کی بھی آسانیاں پیدا فرما, اس کے حق میں بھی آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ عز و جل جتنے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں قبول فرما. بالخصوص مولا آج کی جو محفل شادی خانہ آبادی رئیسہ اور وسیم کی شادی کے لیے ہے, اے مالک ان دونوں کو آپس میں محبت عطا فرما. ایک دوسرے کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حوصلہ عطا فرما. ایک دوسرے کی غلطیاں درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ان نصیحتوں پر عمل کی سعادت عطا فرما. آمین آمین بجاہ النبی الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد. کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. گندے نکمے کمین مہنگے ہو کوڑی کے تین. گندے
نکمے کبھی مہنگے ہو کوڑی کے تین گنڈے نکمے کبھی مہنگے ہو کوڑی کے تین مہنگے ہو کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ہاں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود اونچا ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود آمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ محفل کے اختتام کی دعا میں پڑھاتا ہوں آپ اس کو پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الفاتحة إلى أشرف الأنبياء عليه الصلاة والتسليم وبارك عليه
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وسلم صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول اللہ۔ پروردگار عالم، اب تک جو کچھ ذکر فکر کی محفلیں میں اذکار صحیحہ پیش کیا گیا، تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں صلاۃ و سلام کی نذران عقیدت پیش کیے گئے، اور جو کچھ اس توسل سے پیش کیا گیا یا اللہ تو خوب واقف کار ہے، اس میں کوئی قسم کی تساہل یا غلط تو اپنی شان کریمی سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ان سب کا ثواب ہم سب کی جانب سے، بالخصوص صاحب خانہ کی جانب سے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں پیش ہے، میرا آقا قبول فرمائیں۔ آپ کی طفیل تمام انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، جملہ صدیقین، شہداء و صالحین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سراج ملت الدین، خلفاء دین، شہداء اعظام، محترم بنات مکرمات، خاندان عالیہ، قادریہ، چشتیہ، سروریہ، نقشبندیہ، قادریہ، اشرفیہ، نعیمیہ، عزیزیہ، مداریہ، برکاتیہ، رضویہ، نورانیہ، تمام سلاسل بزرگوں کو اس کا ثواب عطا فرما دے۔ حضور سرکار غوث پاک خواجہ کریم نواز سلطان سید مخدوم سمنانی، سیدنا عبدالرزاق نورین، سید سالم مسعود، پانچ پیران شاہ پیر مرشد بخش اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی اجمعین کی بارگاہ پاک میں نظر ہے۔ اے اللہ مشرق تا مغرب شمال تا جنوب جتنے اولیاء کرام تیرے برگزیدہ بندے ہیں ان سب کی بارگاہ عالیہ میں نظر ہے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسن بہتن وفت قدسیہ، جملہ غوث قطب نقبہ نقبہ سعادہ صالحین، تمام سعادہ اعظام کی بارگاہ پاک میں نظر ہے۔ معرصت کی سرزمین پر جتنے اولیاء اکرام، پیر جمال صاحب، پیر ظہور صاحب، پیر جہانگیر شاہ، حضرت مولانا محمد فاروق نعیمی اور تمام اولیاء اکرام کی بارگاہ پاک میں نظر ہے۔ اے اللہ ان تمام بزرگوں کی صدقۃ فعل میں بالخصوص صاحب خانہ کے مرحومین موتا کو اس کا ثواب عطا فرما دے، ان کے خاندان والوں کو اس کا ثواب عطا فرما، ان سب کی قبروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کو قبر کو انوار و ذلیات سے پر فرما دے۔ بعد اس محفل پاک میں جتنے شرکاء کرام ہیں یا اللہ مومنین مومنات ہیں سب کی اور ان کے خاندان والوں کو بھی اس کا ثواب عطا فرما دے۔ اے اللہ ان سب کی قبروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، میرے والد مکرمہ کو بھی اس کا ثواب عطا فرما، بعد تمام مومنین مومنات مسلم مسلمات کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ اس گھر میں محفل میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ اجتماع فرحتین ہیں۔ اے اللہ شادی کی خوشی اور بالخصوص تیرے محبوب اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس دن کی خوشی کی طفیل، اے اللہ اپنی محبوبین کی صدقے طفیل میں اس گھر کو شاد و آباد فرما دے، اور اس شادی کی تقریب کو شاد و آباد فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ آپسی نہ اتفاقیوں کو دفع فرما کر حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی شیر خدا کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایسی محبت پیدا فرما، ایسی الفت پیدا فرما، ایسی دوستی اور خوش اعتقادی پیدا فرما جیسے تو نے حضرت علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ الزہرا کے درمیان پیدا فرمایا تھا۔ اے اللہ کل انبیاء و مرسلین کا صدقہ عطا فرما۔ اے اللہ رحم و کرم کی بارشوں کا نزول فرما، شیطانی وسوسے سے دفع فرما۔ اے اللہ ہونے والی شادیوں کی تقریب کو مبارک فرما دے۔ اے اللہ برکتوں کا سبب عطا فرما دے، اولیاء کرام کا صدقہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے علم و عمل میں رزق میں عمر میں برکتیں عطا فرما، دارین کی سعادتیں عطا فرما، آنے والی تمام آفات بلیات کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اہل سنت و جماعت پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے۔ اے جہانگیر پیر مخدوم نہ ربد از درد کسے محروم، بہر اولاد خیش اشرف حاکم وقت رابکن محکوم، اللہم ارحمہما کما ربانی صغیرہ یا کریم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر سہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری قادری کر قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت الماء کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن، بندے رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، دین دنیا کی ہمیں برکات دے برکات دے، اپنے پیارے مصطفیٰ خیر الورا کے واسطے، ایک شرفی کیا ہے سارے سنیوں کو بخش دے، یا الہی شافع روز جزا کے واسطے، خدایا بحق
بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم تقبل دعانا بحرمة النبي الكريم ببركة القرآن المجيد والفرقان الحميد وسائر الأنبياء والأولياء والعلماء الصالحين. قال الله تبارك وتعالى في شأن النبي المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه دائما أبدا عليك السلام بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. سلام حمزہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. السلام شمس الدین.